graduate. PUPN student. PUPN student? Oo, PPS student. Intramuros edition. Yeah. With Bea. Again. Siya na naman. Lobot na daw ako. 20%. Mamaya ulit. Bye-bye. San ka? Manila? Hindi ko alam. Kasi museum. Anong pangalan? Ng museum? Kasi the Manila. Kasi the Manila. Yes, right. Kasi the Manila. Museum. Guys, we're at Museo San Agustin. Wait. Hindi kita. Basta yan. Alam niya na yon. Pumunta din kayo dito. Ano yun? Ano? Ano? Insurance. Mag-apply? Pasok ka na dun. Pero wala pa akong pera pang ano. Baka nang intro ako. Yata. What's this? Kasi hulugan mo yun eh. Siyempre, malam lang sinamatay. Tama.